Yeah, donc voilà. An ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen silamɛ fɛn fɛn ye mawuludu fêté k'a sɔrɔ i ma Choguel invité n kan b'olu silamɛw de ma n ka foli b'o ye nin yɔrɔ in na n tɛ se ka Hayidara fo bi dɛ tɛ se Hayidara i ye sira fara i ye mawuludu yɛlɛma ka kɛ politiki ye kunun non il y avait trop de déception Choguel ka mɔgɔw caman astafurulayi ala ka yafa n ma. Non, Maouloud m'a d'abord kama Haidara, tiens la, a m'a d'abord kama. Tu voulais juste, et fenêtre m'a fait qui fanga nika jamaïra, Hassimi Koitala, sora soula, Mounumba Kunabi. C'est pas grave, Tagalenya fait amena lukama. Men ale do kuma kono. Mba damneni. Kadamneni jume, juguma ou bien juma, parce qu'à flabe ambi. J'ai les deux. J'ai le plus mauvais. J'ai le mauvais et j'ai le bon et le plus bon. Mais je fais fla de fou là. Plus mauvais ou bien bon et plus bon. N'y a pas de dame n'ennemi. Mais ba dame n'ennemi hakilin tandoe. Ntise kana nae funga ken ketcho ina flo. Mina ketande. Aya keto, donnez-moi une seconde. Je vais faire comme ça. Ya. Voilà. Voilà. Voilà, 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 voilà. C'est ce que je vais vous montrer. Mais comment on est quand Doni. Al-César avec un. Ya. Al-César. Messenger avec un. Mais n'intagara la Jessie, ça m'embête sur mon gododo. Mima deli kanga fouille posté. Donc pratiquement il y a un temps perdu à cause de notre salut ayaketo ni mangaina voilà ay ni muso na je ko Maya Diallo aya la je clé flaina awa nga page ka ne nendo ya me nyona beka la je ni ne Maya Diallo ma fuyi kala ntanye srala nga koma deli ka sama ni tara ka page kan i b'a sɔrɔ a bɛ tan de y'a a ka profil bɛ tan de n bɛ dɔɔnin fɔ ale kan yanni n ka taa ɲɛfɛ ya voilà ale de dalen filɛ salon kɔnɔ tan ne m'a ta a ka so n y'a ta a ka page de kɔnɔ ni ye muso de ye c'est une des filles minnu cɛɲa ma mago ɲa u ye ni mɔgɔ min ko k'a cɛ man ɲi i ye nkalon tigɛ a cɛ ka ɲi mais nin filɛ cogo min na mɔgɔ min cɛ ka ɲi tan i ye cogo bɛ tan i b'i da nin da cogo in na k'a bila i ka Facebook page kan aw hakili la o ye mɔgɔ sugu jumɛn ye aw yɛrɛ bolo a y'a lajɛ mɔgɔ min bɛ nin kɛ aw bolo nin ye mɔgɔ sugu jumɛn ye nin ye mɔgɔ sugu jumɛn ye ko Maya Diallo ni cɛ ka ɲi fɛn bɛɛ b'i la mais fo i k'i yɛrɛ feere o kɔrɔ ye mun ye ko cɛw tilali la k'i tolila ale o muso min y'a wolo u bɛɛ tolila c'est pourquoi u bɛna baga mɔgɔw ma réseaux sociaux sanfɛ i kɛlen kɔfɛ k'i da k'i jan k'i yɛrɛ yira cɛw la o ka n'i ta tabaga t'i la a b'a kɛ ni kɛlɛ ye sisan a bɛ mɔgɔ kɛlɛ a bɛ se ka tɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min ka sira fɛ n'o ye ne Iba ye problème t'a la sinon ne ma s'a ma an tɛ ɲɔgɔn ye sira la ne t'a dɔn ma deli k'a ye n t'a ka page kalama a wulila ten dɔrɔn ka baga ma ka ɲɛ ala bolo ka na n ta ka taa n dɔgɔya a ka page kan cogo min ka d'a ye ma foyi k'a la bon aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n'i ko k'i bɛ kuma a bɛ fɔ k'i ye mɔgɔ dɔ dɔgɔya mais nin tɛ mɔgɔ ye mais a ye mɔgɔ min dɔgɔya n'o ye ne ye mɔgɔw tɛ min dɔn ne bɛna segin a kan n b'a fɔ bɛɛ k'a mɛn n'a diyara min ye o de don n'a ma diya min ye o de don a tɛ wuli i komi a pɛrɛlen don baneni de kama ni ne ye maa o maa n'i pɛrɛlen don baneni kama ni ne ye i bɛ ne sɔrɔ bien vrai que n tɛ bɛɛ jaabi mais n'i décidelen don i ma se k'a kɛ ni faux profil ye i n'a fɔ dangaden y'a kɛ cogo min ka n tɔgɔ ni n jamu ta ani n photo ka page dilan n'a ye comme ça a bɛ taa mɔgɔw neni n'a ye ne tɔgɔ la ka sɔrɔ ne tɛ ko Iba Bokum a ma se k'o ta ɲɔgɔn kɛ
a ma se ka faux profil dilan fo k'a yɛrɛ ka profil ta nin y'a ka profil de ye k'o ta ka na ne nin n'a ye ne b'a yirila Maya Diallo n ko ne ba neni bɛ digi mɔgɔ min na ba de b'o bolo ba tɛ ne bolo ba ko tin tɛ ne na ne ba tɛ ne bolo n bɛ min défend je n'en ai pas ba neni tɛ digi ne na sinji tɛ ne na balima neni tɛ digi ne na mais j'espère que i pɛrɛlen don i fɛnɛ o ɲɔgɔn de parce que n bɛ n'i ladon i ba kɔnɔ ça c'est très clair e ta tɛ digi ne na Maya Diallo parce que sungurunba den a bɛ sungurunba denya walew de kɛ fo Facebook sanfɛ yan ne ba kun tɛ muso ju tolilen ye a kun t'i ɲɔgɔn wolo k'i da k'i cɛ ɲagama ka tila k'i dɛsɛ cɛw la parce que u tigɛr'i la cɛ bɛɛ b'i ta i bɛ n'i ta lase ne de ma donc o kɔrɔ ye i ba bamunen b'i kɔ la n b'i digi ka don i ba kɔnɔ k'i ba neni ka taa k'i ba neni ka na wagati bɛɛ b'i ba bilen cogo min ka di n ye i ko ne y'i ba neni inbox kɔnɔ o de ka dɔgɔ n b'i ba neni page in kan n b'i don i ba kɔnɔ yan i ba sungurunba n b'i ta k'i digi a kɔnɔ mais komi i m'a faamu fɔlɔ mɔgɔ min tɛ e ye o ka ba neni ni fa neni tɛ digi ne na ne ye minnu kanu k'u ladon n kɛra maa minnu fɛ olu ye ne fa neni ka n ba neni o de ye ba ko nege bɔ ne na n ba ka wolo yɛrɛ ye n fa ni n ba neni aw ye ne de ta mɛn an b'o ta mɛn ne tɛ n sigi ka bɛɛ ka vocal jouer an t'a kɛ quoi parce que n senna ka teliya ban n bɛ se k'i jaabi ka sɔrɔ m'i ka vocal jouer n bɛ mɔgɔ min ka vocal jouer désormais maa o maa ni ne y'i kanu ka k'i fɛ k'i kɛlɛ i ka ne kɛlɛ ne k'e kanu k'i ladon k'an yɛrɛ d'i ma ka da i la ka k'i fɛ e ma mɔgɔ sɔrɔ i bɛ mɔgɔ min kɛlɛ fo ne i ba n'o mɔgɔ sugu nana ne kɛlɛ n b'a jaabi a fa n'a ba la n b'a jaabi a yɛrɛ la n b'a jaabi f'a kolo maa o maa n kanu n ka mɔgɔ kanunenw n t'u permettre tugun ka neni n'i ye neni n bɛ bɔ n b'i ba neni n b'i fa neni n b'i don i ba kɔnɔ n b'i don i fa kɔnɔ i bɛ fɛn fɛn dɔn kan i b'a jouer n bɛ fɛn fɛn dɔn i kan n b'a jouer o de bɛ ne ni n kanubagaw bɛɛ cɛ Facebook sanfɛtaw sinon sokaw tɛ o n'olu tilala o ne ye san 21 de kɛ Amérique an b'olu ka kɔlɔlɔ la Facebook ɲamaden Facebook inconscient den o ka neni n'o ka kɔrɔmatigɛli n'o ka jatigɛ o tɛ i ba bɔ a ja kan a tɛ kɛ fo ka n sa a tɛ kɛ n'i ye n kɔrɔbɔ don o don n b'i jaabi maa o maa Facebook sanfɛ ni ne y'i kanu ka k'i fɛ maa o maa ni ne y'i ladon maa o maa ni ne ye n ka tunga dɛrɛmɛ kelen pe de ta k'a d'i ma n'i bɔra k'i bɛ ne neni ne bɛ bɔ k'i ba neni ka bɔ k'i fa neni ka bɔ ka n ta sara i la sira bɛɛ fɛ ne tɛ malobaliya la tuguni o banna o œil pour œil dent pour dent n'i ko k'i b'i yɛrɛ kɛ fatɔ ye ka ne neni ne bɛ n yɛrɛ kɛ naloma ni lagalagatɔ ye k'i jaabi layidu tɛ ne ni mɔgɔ cɛ neni n'an ka page kan yan n ta ye n sigiyɔrɔ ye min ka di n da ye n b'a fɔ n tɛ n yɛrɛ to maa si bolo maa o maa faux profil tɛ foyi foyi f'i yɛrɛ ka profil normal ka n'o ta k'i sigi kuma tɛ maa min dɔnnen don k'i bɛ n'i sigi vidéo la ou bien publication na ka na baga ne ma ka ne dɔgɔya ma foyi k'i la ma s'i ma n ka tɔɔrɔ ma s'i ma ma deli ka vidéo kɛ i kan ma deli k'i dɔgɔya n ka vidéo kɔnɔ n ka bonya de ser'i ma maa o maa n'i y'a kɔrɔbɔ ka na ci na n b'i jaabi i bɛ tila dɔrɔn n bɛ yɛlɛ o yɔrɔnin bɛɛ i kama maa o maa exception t'a la je ne fais pas de cadeaux aux impolis c'est-à-dire qu'il faut combattre la terreur par la terreur ɲamadenya min bɛ Facebook kan n'u y'a ta k'i sɛgɛrɛ i bɛ ɲamadenya ta k'u kunbɛn n'a ye maa o maa a ye sungurunba den lajɛ ni barika ni danbe b'i la ni ba b'i la n'o ka sɔrɔ i ba tɛ sungurunba ye n'o ka sɔrɔ i yɛrɛ tɛ sungurunba den ye k'i tɛ cɛ ɲini na jɔn de bɛ nin kɛ Facebook sanfɛ musow la jɔn nin n'a ɲɔgɔnnaw ne bɛ siran nin den sugu ɲɛ ne bɛ sungurunba den to yen i ba sungurunba i yɛrɛ sungurunba ne b'o to i ka n'i sigi k'i bɛ manamana ko kɛ ne na i ma kɛ ni faux profil ye f'i ka profil dafalen dɔgɔ i ma min faamu ne y'i ɲɔgɔn musow ladon réseau kan yan k'u kanu ka k'u fɛ k'u ta k'u barina k'u kɛ n dɔ ye
dɔw yɛrɛ bɛ waso ko n kɛr'u fɛ de an ka ko bɛɛ ye mɔgɔ min kɛr'i fɛ mɔgɔ min y'i kanu mɔgɔ min y'i ladon mɔgɔ min y'i masaw dɔn a masa ye n'i ma mɔgɔ sɔrɔ i bɛ mɔgɔ min kɛlɛ fo o tigi e ye mun den sugu ye e ye mun den sugu ye mais ne i b'a sigilen bɛ réseau kan yan n tɛ taa n tɛ na n tɛ mɔgɔ ci je ne fais pas de cadeau n'i ye n kɛlɛ ni sira min ye n b'i kɛlɛ n'a ye f'i bɛ nimisa maa o maa n tɛ ɲamadenya la n t'o ja don mɔgɔ si la n t'o temps di mɔgɔ si ma n tɛ hali temps perdu o la i y'a kɔrɔbɔ i nana dɔrɔn o yɔrɔnin bɛɛ n bɛ wuli i nɔfɛ o yɔrɔnin bɛɛ musonin ka page filɛ nin ye ni cɛ ɲinina tɛ jɔn bɛ nin kɛ ni sunkurunba tɛ jɔn bɛ nin kɛ ni muso min ba tɛ sunkurunba jatɔ den ye jɔn de bɛ nin kɛ ni Maya Jalo tɛ a y'a lajɛ k'e bɛ na ne neni e bɛ se ka ne neni yɔrɔ jumɛn i dacogo lajɛ i yɛrɛ yira cogo lajɛ diɲɛ la a bɛ komi ni mɔgɔ min b'a fɔ cɛw nan ta cɛw farila cɛw tilala i bɛ cɛ sɔrɔ n'i ye ne ta ka ne neni ni i ka page yɛrɛ yɛrɛ ye i bɛ nin photo sugu bila cɛw bɛ n'i nɔfɛ parce que u b'a fɔ i karila ka i b'a neni o bɛ tɔgɔ d'i ma ne nenni ka di mɔgɔ caman ye ne dɔgɔyali ka di mɔgɔ caman ye mais u tɛ min kalama nenni ni dɔgɔyama tɛ digi ne na a bɛ ne na avancer de a bɛ ne na yɛlɛn de ba neni tɛ digi ne na parce que ba tɛ ne bolo ba bɛ minnu bolo n'u baw ka d'u ye n'u b'u baw fɛ u baw b'u fɛ olu tɛ na réseaux sociaux yɛrɛ ka kuma tɛ k'u ba ka neni mais fɛn mana f'i ma i bɛ mɔgɔ wulitɔ he dangaden don e ɲɔgɔn dangaden tɛ yen parce que n'i tɛ dangaden e bɛ na n'i ba ye réseaux sociaux kan ka mɔgɔ wɛrɛ ba neni ko e ba ka to yen e ni ne jɔn ka wusa ni jɔn ye jɔn ye dangaden ye jɔn ye ɲamaden yɛrɛ yɛrɛ ye ne nana de ko faso ko n bɛ Mali de dilan ne nana ko n bɛ mɔgɔw kan bɛn ne nana k'a ka di n ye jeunes ka faamuyali sɔrɔ an faso taabolo la u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka jamana in kun u k'a kanu u ka kɛ jamana in fɛ an bɛɛ ka kɛ patriote ye ne bɛ vidéo k'o de kan ni ne nenina o de kɔnɔ ni ne nenina n ka tiɲɛ de kan mais aw bɛ neni ko parce que aw nana mɔgɔ dɔ neni aw b'a dɔn k'a tigi b'a ta sara ni ne b'a dɔn mɔgɔ bɛ n fa ni n ba neni ni n fa ni n ba ka di n ye n tɛ taa kɛnɛ kan yɛrɛ kuma tɛ ka fɛn fɔ a tigi ma mais babugɔdenw de bɛ na k'olu bɛ mɔgɔw kɛ babugɔden ye aw de ye babugɔden ye ba tɛ anw bolo ba tɛ anw bolo ni ba tun bɛ ne bolo ne tun tɛ Facebook dɔn ni ba tun bɛ ne na ni sinji tun bɛ ne na san kun b'a sɔrɔ aw si tɛ ne dɔn fɛn fɛn ye ne dɔn réseau kan yan san kun b'a sɔrɔ aw si tɛ ne dɔn parce que n kun tɛ yɛlɛ a kan n tɛ yɛlɛ a kan diɲɛ na n bɛ n kelen de la n wasalen de don n lafiyalen de don fɛn tɛ n kun na ni ba t'i la bi i lafiyara bi bantanya yɛrɛ ka fisa ni batigiya ye bi balimantanya a ka fisa ni balimatigiya ye minnu bɛ tunga la o tulo bɛ n na ɲani min b'u kan o tulo bɛ n na mɔgɔw bɛ Gabon bi daabu ye sunɔgɔtu ye a camanba a bɛ Congo a bɛ tunga la yɔrɔ caman Algérie Maroc a bɛ Côte d'Ivoire bi a caman a bɛ Burkina kɔnɔ jigi t'u la u faso yɛrɛ la n'o ye Mali ye an bɛ dabaya la jamana min nɔfɛ ko hinɛdugu sinjidugu mais an masaw de ka jugu an ma tunga fɛ an masaw de y'an kɛ fala ye k'u to balo le u yɛrɛ bɛ balo le mais u y'u denw kɛ fala ye juguya ni natabaya kama u ye denw fusaya ni ɲɔgɔn ye sɔrɔ kama den dɔw ka sɔrɔ kama u y'a ka balikuya bɔsi a la Mali yɛrɛ kɔnɔ kuma tɛ Mali kɔkanna ma c'est pour que ba neni tɛ digi ne na parce que ba tɛ ne na t'i si kɛ ka ne ba neni ne b'a ta k'a partager ba tɛ na o voilà n'i t'o dɔn ne b'o f'i ye maa o maa n'a t'i kɔnɔ ka ne neni n neni a jigin i kɔnɔ i ka neni ni ne ma fɛn k'i la ni n ye fɛn k'i la n m'o fɔ dɛ ni n b'i ka sira kan n m'o fɔ ni n y'i tɔɲɛ n m'o fɔ mais ne k'e kanu k'e ladon walima ne t'e dɔn i tɛ ne dɔn i n'a fɔ ɲamaden ta Ayida a tɔgɔ ko Maya Jalo i n'a fɔ o sunkurunba den ta ɲɔgɔn ma s'i ma n t'i ɲɛ sira la k'a ɲɛ Ala bolo ka na bagan sigilen ma ka n neni ou bien k'i bɛ n dɔgɔya non 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 ne t'i to yen i kɛra maa o maa ye n b'i don i ba kɔnɔ hali n tɛ hésiter hésiteli tɛ yen tolérance zéro a tɛ yen n'a y'i diya diɲɛ jama bɛɛ fara i kan i k'i jɔ bi n'u bɛɛ ba neni baw conjugué de à la façon la plus facile d'insulter k'aw bɛɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ un coup en un mot o ya
Man, je suis prêt pour ça. Ne prenez nous au kele kama. Ne prenez nous fitri wale den au kele kama. Ne prenez nous fitri wale be kama. Ne munun kanu benyeta la keneka, benyeta la dugunata la o. Yeah. Ne fɛn fɛn kanu bɛɛ ɲɛ bɛ ne na o bolo n ye fɛn fɛn sɔn bɛɛ ɲɛ bɛ ne na o bolo n ye mɔgɔ mɔgɔ nɛgɛ n ko n b'a don maaya la bɛɛ ɲɛ bɛ ne na o bolo o bɛ mun kɛ ne na minnu ye ne wolo olu ma ne to yen olu tɛ min kalama olu aw bɛ ne muso ni ne yɛrɛ de viser k'aw bɛ ne neni ka dimi don ne na aw bɛ k'aw ka temps perdu minnu ye ne wolo o ma ne muso to yen ne furumuso to yen ne furumuso foyi tɛ yen a ma min k'u ye mais o m'o to yen aw ta tɛna digi ne na fo k'aw sa. Vous êtes des misérables pour moi. Ne yakila ni ba ni balima t'i bolo i b'a sɔrɔ kɛnɛma mais kɛnɛma taw n'olu fɛnɛ ko k'u bɛna sɔkɔnɔ taw ladege la hey ni m'i défend ala yɛrɛ b'i jeni sini lahara ni m'i défend a da tori la ne tɛ ɲama den si permettre i ka nɛni ko min da de n t'i permettre n tɛ fugariden n tɛ wale ɲuman dɔn bali den si permettre i ka bɔ ka n'i sigi ka un mot bɔrɔntɔ ni n tɔgɔ bɔr'i la n bɛ bɔ ka n sigi k'i jaabi fura foyi t'a la o fura tɛ hali n'a y'a diya bolo n sigilen n'o de kan donc n b'o page tourner o ye fitiriwalew ni yɛrɛ dɔn baliw ka page de ye n b'a page tourner n bɛna don tiɲɛ page kɔnɔ k'a di n ka jamanadenw ma n bɛna kuma maliko kan dɔɔni n bɛ n da lamaga mali ɲagaminen Mali ɲagamine, confusion totale. Confusion totale. Confusion totale. O de bɛ Mali kɔnɔ. I t'a dɔn min ye tugun, i t'a dɔn kan min ye tuguni. Maliyɛn bɛɛ ɲagamina ɲɔgɔn na. Dɔw bɛ Asimi fɛ, u tɛ Choguel fɛ. Dɔw bɛ Choguel fɛ, u tɛ Asimi fɛ. Dɔw bɛ Asimi fɛ, u tɛ Kawunjimi fɛ. Dɔw bɛ Kawunjimi fɛ, u tɛ Asimi fɛ. Dɔw bɛ Asimi fɛ, u bɛ Kawunjimi fɛ. U tɛ Choguel fɛ. Dɔw bɛ Asimi fɛ, u bɛ Choguel fɛ, mais u tɛ Kawunjimi. Mais n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min quoi. Dɔw bɛ M5 fɛ, u tɛ Choguel fɛ. Dɔw bɛ M5 fɛ, u tɛ Asimi Goïta fɛ. Dɔw bɛ yen bi, olu yɛrɛ bolo colonel wɛrɛw tɛ colonel Asimi Goïta fɛnɛ fɛ. Olu fɛnɛ bɛ Kawunjimi fɛnɛ n'a ka colonel o fɛnɛ créera. Donc Mali kɛra ɲagami ye. An faso ɲagamina k'a bila confusion na. Mɔgɔw ko Asimi Goïta min ye président ye bi k'a tɛ kuma. K'a tɛ kuma ko son silence est grand. Non, ne badenw, ne denw, aw m'a faamu. Kuma da tɛ Asimi Goïta bolo a tɛ se ka kuma. Kuma fɛɛrɛ t'a bolo. Fɛn t'a bolo k'a fɔ aw ye parce que a tɛ se fɛn na. A y'a dan de kɛ ka dan ye. Kuma wɛrɛ tɛ yen. Mɔgɔ wɛrɛw de bɛ bɔ ka kuma. Ni kuma y'a sɔgɔ a b'u jaabi tugun a da deli parce que a tɛ se ka kuma n'a kumana maliyɛnw de b'a jaabi maliyɛnw de bɛ k'a kɔnɔ a b'o de dɔn k'a bɛ Mali fɛ o ye nkalon ye a y'o tamakiya bɔ o la mɔgɔ min bɛ Mali fɛ o tɛ Mali dilan nin dilancogo in na ale yɛrɛ sababu la maliyɛn tɔw bɛ ka kari ɲɔgɔn na ka taa fɛ bi en tant que militaire ka fanga ta ka dɛsɛ k'i jɔ i sɔrɔsi jɔyɔrɔ la ka kɛ sababu ye ka civiliw tɔ kɔ don ɲɔgɔn na ka taa fɛ ka jamana tɔ ɲagami ka taa fɛ ka confusion don maliyɛn bɛɛ kun na aw ko o de ye aw ka président ye an bɛ don min na i ko bi fɛn fɛn bɔra kunun k'a kunbɛn ni kɛlɛ ye k'u t'a fɛ bi olu ko k'u b'a fɛ u b'a fɛ kun jumɛn na u k'a ka baara kelen yira an na min b'a yira an na k'a fɔ ko maa kan ka k'a fɛ a ye kuma bi aw ka ɲɔgɔn kɛlɛ dabila yanni aw k'a essayer ka ɲɔgɔn faamu aw ye continuer la de ka ɲɔgɔn kɛlɛ ka jamana tɔ coron ni nkalon ye ni bɛnbaliya ye ni ɲɔgɔn na fuli ye ka fili don ɲɔgɔn ka kumaw la ka fili don baara ɲumankɛlaw senkɔrɔ ka baara jugukɛlaw kɔrɔta jamana in tɔ tora o de ne Iba ne tɛ mɔgɔ kɔ o la maa kelen tɛ yen min bɛ tiɲɛ na o la u ye jamana in janfa k'a dafiri a mɛnna aw bɛɛ b'a kalama bɛɛ ne bɛ jɔn kɔ ne t'u si kɔ n t'u si fɛ c'est pas personnel non u ye wale jugu min ta k'a ɲɛsin an faso ma o kama de don sinon fɛn tɛ ne ni si tɛ personnellement an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ foyi la u b'u dayirimɛ sɔrɔ cogo min ne bɛ n dayirimɛ sɔrɔ ten de an dayirimɛ sɔrɔ cogo de tɛ kelen ye parce que olu ko de k'u ka u faso janfa ka jamanadenw se saya ma olu ka hɛrɛ b'o de la dɔw ka hɛrɛ bɛ coup d'état de la dɔw ka hɛrɛ bɛ
président yɛrɛ kana kɛ jamana kunna dɔw ka hɛrɛ b'o de la dɔw ka hɛrɛ bɛ bɛɛ camancɛ fanga in o tagali de la a ka taa n'a ye dɔrɔn an tɛ kelen ye o anw ka hɛrɛ bɛ an gosi ji de la wa an bɛ jɔrɔ ni fɛn min ye o ye olu yɛrɛ ni Mali de ye mais u ɲɛ t'o la maa minnu b'u kɔ olu de y'u jugu ye maa o maa b'u nɔfɛ k'u dɛmɛ olu de bɛ k'u kɛlɛ maa o maa bɛ k'u kɔrɔtan bi o maaw o de y'u jugu fɔlɔ-fɔlɔ ye olu de ye jamana in tiɲɛbagaw ye olu de n'u ka kumakanw n'u ka jabarani cɔkawuliw de bɛ ka wuli ka na bi ka jamana minnu kan ka jamana in dilan ka olu bila fili la ka taa fɛ k'a k'u kɔnɔ ko maaw de b'u kɔ fanga mara kɛra jama de ye k'a yira diɲɛ na ko jama bɛ n kɔ donc i bɛ wuli k'i faso ci hali n'i bɛ nkalon kan jama b'i kɔ ni jama b'i kɔ kaban a b'i kɔnɔ k'i bɛ tiɲɛ na jamana bɛ ka jeni ka taa fɛ jamana bɛ ka curun jamanadenw kisi a fɛrɛ fan si tɛ yen mais ka jama yira diɲɛ na o de b'u jɔ olu jigi dalen b'o de kan maa min kan ka nɛni o bɛ nɛni min man ka nɛni o bɛ nɛni bɔ kelen don bɛɛ kama u yɛrɛ damaw de bilalen don ɲɔgɔn na u ni maakɔrɔ tɛ ɲɔgɔn na o fɛn fɛn filɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ ninnu bɛɛ de bɔra ko i bɛ ka n'a ka fanga ka taa ka bɔ yen ko walasa Mali bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais olu yɛrɛ damaw u dɛsɛlen bɛ ka bɛn kuma tɛ ko ka Mali di a ka hɛrɛ ma ou bien k'a ka hɛrɛ di Mali ma an bɛ mun kɛlɛ wɛrɛ la o ko la ne bɛ tugu jɔn de kɔ o la n'i b'u bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan k'u kɛlɛ mais ni aw taara dɔ ta olu cɛla k'o dɛmɛ aw bɛ vidéo kɛ ka maaw dɛmɛ minnu man ka dɛmɛ ka tila k'i jija nkalon kan ka kɛ i n'a fɔ u bɛ tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ don min na i ko bi i ɲɛ b'o vidéo caman de la ni maa o maa bɛ Mali fɛ ne ɲɛ tɛ mɔgɔ la kɛnɛ in kɔnɔ i kan ka min dɛmɛ bɛɛ kan k'i miiri bɛɛ kan k'a dɔn k'a fɔ k'a kɛlen don faso de la dimi bɛ ne na bi fɛrɛkɛla jeunesse de ma dimi bɛ ne Iba la ne bɛ kɛlɛ o kɛlɛ la Mali jeunesse ka kɛlɛ de don walahi de Ala ye o de kama ne tɛ se ka bali ku si dɛmɛ kɛnɛ in kan k'a fɔ k'u t'a dɔn o tɛ u banna de nin bɛɛ lajɛlen b'a dɔn min ka ɲi Mali ma mais u y'u kɔ don Mali ka hɛrɛ de la n'o ye Mali denw ye n'o ye jeunesse ye n'o ye aw ye u bɛ min fɛ aw b'o de la u bolo bi ka tɛgɛrɛ f'u ye nkalon kan ka ɲan kɛlɛ u nɔfɛ nkalon kan dimi min bɛ ne na o y'o dimi de ye ka aw ka kunfiya la taa fɛ aw ka kodɔnbaliya k'a la kɔgɔ parce que olu de y'aw kɛ kodɔnbaliw ye ka tila k'u denw nakalan ka tila k'u niyɔrɔ préparer extérieur la anw fɛ yan Amérique Canada Europe ka diɲɛlatigɛ labɛn u denw ye mais u bɛ continuer la aw minnu ye walidenw ye ka aw ta k'aw tɔ kari ɲɔgɔn na ni wari fitininw ye ani yɛrɛmajiyaw ye ka aw ta k'aw ka danbe bɔ aw la k'aw ka kalanbaliya kɛ badabada ye mais hali sini a b'aw yɛrɛ sacrifier ka bɔ ka kɛlɛ kɛ u ye mɔgɔ kelen tɛ nin kɛnɛ in kan min kan ka dɛmɛ a tɛ yen parce que Mali jɔla yɛrɛ ma bɔ fɔlɔ maa min bɛ Mali fɛ k'a dilan n'o bɔra Choguel n'a ɲɔgɔnnaw tɛ kɛ o tagama ɲɔgɔn ye o tigi b'i pan nin bɛɛ kunna Mali ye mɔgɔw jeli ye tabarikala mais ne ka dimi a da kuma ma se ne yɛrɛ b'a dɔn parce que ne ka dimi bɛ aw minnu nɔfɛ aw yɛrɛ damaw yɛrɛ aw bannen don aw ka dɛmɛ parce que min bɛ fɛ ka tiɲɛ fɔ aw ye aw t'olu lamɛn maa minnu bɛ tiɲɛ fɔ aw t'u lamɛn maa min bɛ jamanaden juguw bɔ k'u di aw ma pour que aw k'a faamu ko ninnu de bɛ k'aw faso tiɲɛ ka aw yɛrɛ goya ɲɔgɔn ye aw tɛ k'olu lamɛn n'i ye Mali jeunesse lajɛ bi minnu tun kan ka kɛ ɲɔgɔn bolo n'u tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo bi olu de bɛ ka ɲɔgɔn kɛlɛ maa minnu kan ka tagama sira kelen kan ɲɔgɔn fɛ olu de faralen bɛ ɲɔgɔn na bi minnu bɛ du kelen kɔnɔ n'u tɛgɛ kan ka don minɛn kelen kɔnɔ bi olu de fununen don ɲɔgɔn na ka kɛ tendance ko ye jɔn ka tendance minnu ye jamana in ci a ye mɔgɔ kura kelen yira n na jamana jɔlaw la bi a tɛ yen parce que sɔrɔsi minnu filɛ nin ye ni mɔgɔ bɛ fɛ k'u jugu ye u jigi ye mɔgɔ kelen tɛ min bɛ sɔrɔsi ninnu kɔ aw tile tɛ politicien mankan na le politologue a m'a fɔ a ka vidéo la kunun y'a ka vidéo dɔ parti dɔ lajɛ a y'a fɔ o kɔnɔna la k'ale tɛ mɔgɔ kɔ dɛ kuma ye taamasiyɛn de ye ka kangari da sɔrɔsiw ye u tɛ sɔrɔsiw kɔ u bɛ civiliw de kɔ minnu bɛ sɔrɔsiw kɛrɛfɛ o civiliw ye jɔn ye o ye mɔgɔ b'i tɛgɛ ɲɛci catalyseur kelen min ma Mali kɔnɔ hypocrite kelen pe Mali bɛɛ bi o ye Choguel Maïga de a kelen pe de kelen bɛ ka nafigiya ta ka kɛ ka Mali ci bi a kelen pe nafigiya ni nkalon ani kalabanciya ani nɛnjiya
Choguel Kelempe, c'est l'homme le plus malhonnête dans la parole et dans les actes. C'est Choguel à Kelempe. Il ment comme il respire. Galontre maloya tala. À Kelempe. Mais ma dangato fly kateme asmi fenena no fe moko ka mununga danaya baka. Parce que Choguel bora ka mira malien na nunga kola chantage matemaka. Ku la fou, ku neni, ku doya, ku la gushi, ku la sira, ku brabaga. Olu tara o Choguel de takana ke premier ministre ko aw ye che. O de kama wo tafe de bula chewte. Ibeka ka kulusi sanen blalen o de bula. Min sanan mali chewe. Muso de nanata ka dun. Cɛ ko dɛsɛ de b'an na Mali kɔnɔ bi gɛlɛya fɛn fɛn bɛ Mali la bi cɛ de tɛ yen kamalenkɔrɔ dafalen de tɛ yen c'est pourquoi bilakorow bɛ fanga la c'est pourquoi bilakorow kɛlen bɛ ka colonel Jala da u kamankun na ka tila ka cɛfini dɔw la k'u sigi bilakorow minnu fɔrɔ ma tigɛ fɔlɔ hakɛto tɛ ni ma cɛw la parce que n'u bɛ faso in fɛ n'u ye mugu ni kisɛ ta jamana in kisili kama tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la n'u nan'u kɔgɔ da démocratie kɔgɔ la k'a ma ɲa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la u tun kan ka taa n'a ye u yɛrɛ ka siraw de fɛ u tun man ka taa n'a ye civil ka sira fɛ u tun man ka taa n'a ye jamana kɔnɔ an jamana min n'an ɲɛ b'a la Jamil Bitar b'a sigi k'a sen da ɲɔgɔn kan a lafiyalenba parce que a b'a dɔn Mali budget b'a ka disposition na bi aw ka hakɛ aw kɛlen bɛ k'aw yɛrɛ kɛ dangadenw de k'aw ka hakɛ ta k'a bila ninnu ka disposition na cogo min ka di u b'a kɛ n'a ye Choguel ka sira fɛ maa min bɛ Choguel ta bi k'i b'a kɛ intelligent ye ou bien k'i b'a kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye n t'a dɔn i bɛ ka miiri cogo min aw bɛ hakɛ to dɛ. A bɛ hakɛ to denmisɛnnin fitinin caman de bɛ yen bi olu bɛ ka Choguel dɛmɛ ne tɛ jigin olu la maa o maa tɛ san 40 bɔ n tɛ jigin olu la mais baliku sijɛ minnu b'a dɔn jamana bɛ taabolo min kan bi n'olu bɛ wuli ka kulusi jala siri k'u b'a fɔ ko Choguel ta ye tiɲɛ ye Kawunjim ta ye tiɲɛ ye Imam Diko ta ye tiɲɛ ye M5 ta ye tiɲɛ ye aw de hinɛ bɛ ne na aw de laban ko jɔrɔ bɛ ne na parce que aw de ye jamana jugu fɔlɔw ye aw de bɛ ka denmisɛnnin fitininw bila fili la denmisɛnnin ninnu bɛ aw kɔ aw fana bɛ ninnu kɔ intérêt min don an t'a dɔn mais n b'a dɔn faso ka hɛrɛ tɛ aw de kɛlen bɛ ka jamana in kɛ lasi jamana ye fugari jamana ye aw de kɛlen bɛ k'an faso labila aw de kama bilakorow bɛ fanga la bi minɛcogo t'a la aw de bolo tellement a ja tigɛlen don a bɛ fɛ k'a kɛrɛfɛ colonel wɛrɛw minɛ tuguni k'olu fana don kaso la. Ko Kawunjim ka colonel Kawunjim ni Assimi Goïta depuis fanga ta don min ni ɲɛsin M5 ma ni ɲɛsin Banda ni Mokhtar Wan de kan ka don depuis ko i mana jamana jɔ la i nana jama ɲini de la i bɛ jama de ɲini mais jama in i b'a sɔrɔ mais Ala bɛ tila k'i n'i ka jama halaki maliyɛn bɛɛ ɲɛna Ala b'aw halaki a da tɛ to Mali la o Mali bɛ tinbi tanba de mais Mali tɛ dafiri Assimi ɲɔgɔn bilakoro tɛ se ka Mali jɔ i tɛ se maaw bɛ k'u ka temps perdu maaw bɛ k'u ka temps perdu u m'a faamu denmisɛnninw m'a faamu ne tɛ jigin denmisɛnninw na n t'u jaabi n tɛ denmisɛnnin kɛlɛ n t'a kɛ je le ferai pas parce que n b'a dɔn n bɛ fɛn min nɔfɛ ne tɛ maa kɔ o ne bɛ jamana de kɔ n'i bɛ fɛ ka Mali kisi n'i bɛ fɛ ka Mali jɔ ni maa min bɛ fɛ ka Mali dilan bi an ka kuma ni Ala cɛ an ka tiɲɛ lajɛ aw ni Ala ni kira cɛ maa civil minnu filɛ nin ye maa b'olu ta k'i bɛ Mali dilan n'u ye. Ni maa min ko ko Kawunjim bɛ tiɲɛ fɔ la bi i m'a faamu parce que n'i ye tiɲɛ fɔ don to yen a n'a fɔ yɔrɔ kuma fɛn fɛn bɛ bɔ i da ani tiɲɛ de bɔlen don mais tiɲɛ tɛ fo ka taa Kawunjim sa a tɛ tiɲɛ fɔ Kawunjim bɛ yɛrɛ ɲini de la bi a bɛ kisi cogo ɲini de la a yɛrɛ la Choguel bɛ yɛrɛ ɲini de la a ye layidu min ta sɔrɔsiw ye k'a timɛ a mana kɛ o cogoya la Choguel b'o layidu de timɛ yɔrɔ ɲini ale de ye kisi ni jama ale de y'o layidu ta sɔrɔsiw ye ale de ye peuple ka confiance layidu ta sɔrɔsiw ye ani minnu jɛra ka nin baara nɔgɔlen in kɛ ka IBK gɛn a y'olu janfa sɔrɔsiw dɛmɛli kama il est capable k'a sen don fɛn kɔnɔ min tɛ CEDEAO ni Faransi ye sɔrɔsi ninnu dɛmɛli kama a tɛ ka Mali dɛmɛ a bɛ ka sɔrɔsiw de dɛmɛ a y'o de don bilakoro ninnu kunna k'ale b'u kisi a bɛ jama d'u ma a bɛ peuple la calmer o layidu de bɛ Choguel ni bilakoro ninnu cɛ minnu bɛ fanga la bi a y'aw sigi aw k'a laban lajɛ an b'a fɔ ɲɔgɔn ye yan min bɛ Mali jɔ o tɛ ninnu ye Mali jɔla bɛ nalen ni Ala sɔnna a ma aw bɛ n'a ye ne m'a fɔ n'u changera dɛ n'u ye civiliw bɛɛ cun suko ni dugusɛjɛ cɛ m'o fɔ sinon nin tɛ Mali jɔ cogo ye nin t'a sira ye nin t'a wale ye maa minnu bɛ Mali fɛ o tɛ ninnu ye maa minnu bɛ Mali dɔn o tɛ ninnu ye maa minnu bɛ se ka Mali dilan o tɛ ninnu ye
Maoma ni kuluba bibolo ni mali fanga bibolo ibe mogo soro munu be danaya dai kan kasoro o tidon o chaman de buko ante surunyo ante franci feo mais u dalamine kunye munye ko u be ka franci deme jon de be ka franci deme u tise ka boko fo chien de be ka fawo franci keleli chugo yawla onu be ka franci deme o te kele Amérique wuluke na dakala be boya wo chila politicien wa amado politologue ko Mali jugu munu be ka Francis supporter kelempe ate Mali kono ate ma kelente Mali la be ka Francis supporter mo be ka système de kele aw be ka minke ka Francis kele aw be ka dabaya ni galon min ta ka yala ka togo ni jama nyini nay ma aw be ka kele no de aw be ka kuma contourner ka ke ko u be ka Francis deme ambe Francis deme ni munye ok, Boulan Koulibaly be aketo. Ni kamene ne ma ko dégage, mbi bloqué yan kankla. Ni kantene ma ni nklala, amba nyanyini. Mbi la do yino la. Mais yano donche, c'est toi qui dégage, c'est ma page. Ya Boulan Koulibaly, c'est toi qui dégage. C'est toi qui dégage, c'est ma page. Ta page glan. Ika mali drapeau boaka ni ba e denwolo iki sigi ika video ke nyeda kaye ika kuma iki faso kisi o de forawe denangolo aya dabla mo ka page kono atese ka an bali ka nga barake nyama deum be yala la ko ambe ka franci deme ni muyi ambe franci deme ni muyi an faso koka devant le Satan et la France moi je supporte le Satan je répète ni e Francis jo ka setané jo ne be setané de deme ne te fera ambe Francis deme ni muye mais ante fara aw wulu de kanka wowochi parce que ante wuluye ante bagagne am an yere kalama an kungolo mba kandala ante politologue wulu che nyoye ni yorko fato de akanfola wa aklala akotuni koni sorasi numa malo an benyana kanga wele ko anyama din awo fenefo kanga fale ma pu ko sorasi numbe malo ambenyana ni daba den dongo do kuma kura depuis aw kanka don aw rebe ka mo sugu munu deme mo ko sugu do ana o tse ka kekele yon ante se ka ka fili nyona peut-être arasa commanda o chamay arasa mandi mo ko chamay ndalendo la ben iga raison do mais ambe dominer ko bi akaw sani mo ko chamay parce que chemi be ka boka chien fo maliko la biate a kelen de be ka vie risquer Mali kono campagne kela o kele ku da de folo ku sigi daba den galon tegelan yere don bali horon kolon mogolan kolon kungoto deun war deun dumunin deun olu kelen ku da de ku sigi bi olu ka Mali de adona togo nyini naw jama fu nyini naw ka glakoro ke nyokon ka togo nyini nay ube wuli ka wowo ci fambe rezo kan ube mo bo jaka ay to chew nyini nete rasta suka osana ube nyene mai de A à Z rasta suka osani au benyene mai rasta be ka sacrifice minke bi en faso yi au shite ka ke au tese ka ke o afere reta obulu ala ma au dan nyumanke kama au tese ka nyumanke bi abaw beni horonya che abaw beni malien che abaw beni mo nfia che parce que bien les rasta de bola kisiki mi e chien e kafo mais aw koko aw be Mali jola Mali be kachi aw nyana aw be kamali ta ka dachi baoma ka daka ko aw natalendo nu yaw ye ku to fo nyuma sera fedron aw be doso na mo wadi soro aw be joro soro ambe se ka aw ni net se ka aw ni arasa kekele moi Iba je suis seul de mon côté et aider Rasta à ma manière ka supporter nga sira fe nkele ka kla ka supporter ka korota bi kunu ni bitekele de kunu ni bitekele ne na utati kele nte to nyini na mago ta ka mouvement na parce que mi me mouvement en kono mbado nklalo la mo sugu be mo lan kolon sugu be tieni ngela sugu be keleme ki fara mo nyumon kan ko lu ya Rasta supporter wi donc ne ta fara mo kan quand on tege di ñoko makara sa supporter ne ni mo to kay non beki ta supporter ka supporter jola beka kala rasa ñona ambe domina ko bi abika dama min ta ka nyesa faso ba ni tiendo kibe Mali de ko ibe Mali de fe bo bi rasa be ka sacrifier Mali ni tiendo kibe rasa fe
normalement i ni taama ɲɔgɔnw bɛɛ tɛgɛ kan ka kɛ ɲɔgɔn bolo n'i ye tendance ko ye fɛn o fɛn la o fɛn man ɲi n'i ye kan fila ye fɛn o fɛn na a man ɲi n'i ye bɛnbaliya ye fɛn o fɛn na i jigi bɔ a kan mɔgɔ ɲɛnɛman t'a la t'i ka sira fɛ donc mɔgɔ kana compter ne kan o la ne tɛ compter mɔgɔ kan ne bɛ ka min fɔ n tɛ jama ɲini na ni maa min gɛrɛla n na ko walasa n tɛ yafi ma n t'a fɛ maa yɛrɛ ka gɛrɛ n na ne kelen dan b'an kelen yan ne bɛ mago ɲa n faso ye ka sɔrɔ aw tɛ ne bɛ ka Mali dɛmɛ sira wɛrɛw fɛ aw tɛ min kalama yɛrɛ ni réseaux sociaux tɛ aw tɛ se ka fɛn kɛ Mali ye ka na aw sigi da la ko Mali mais min bɛ Mali ko la aw t'o dɔn aw ka sira t'a la Mali dɛmɛbagaw kan ka dɛmɛ sira min fɛ aw t'a dɔn sabali tɛ aw dusukun na bɛn man d'aw ye kelenya man di aw ye ko aw bɛ ka arasa dɛmɛ aw tɛ ka arasa dɛmɛ aw bɛ k'aw yɛrɛ dɛmɛ hali bi aw bɛ wari ɲini de la hali bi aw bɛ tɔgɔ ɲini de la hali bi a si tɛ ka arasa dɛmɛ sinon arasa ka tiɲɛ bɛ tabali kan bɛɛ ɲɛkɔrɔ n'i bɛ arasa dɛmɛ arasa kɛlɛbagaw bɛ yen bɔ i ka tiɲɛ f'u ye arasa ko la u ka bɔ ka arasa ladegi an bɛ tugu u fɛnɛ kɔ ni min sera k'a ɲɔgɔn kɛ ne bɛ tugu i kɔ ni y'a sira kan n bɛ tugu i kɔ n'i ta sira kan ka n'i ka temps perdu ne t'i lajɛ ne tɛ siri ɲɛ i tɛ se ne na ni kɛlɛ fɛrɛ yɛrɛ t'i bolo ala t'a d'i ma n'i y'a kɔrɔbɔ n b'i cɛ tigɛ n tɛ bilakoro de jaabi n tɛ n den filanw kɛlɛ n tɛ denmisɛnnin fitininw kɛlɛ n t'a kɛ Mali bɛ dɛmɛ sira min fɛ bɛɛ ɲɛ b'a la mais bɛɛ bannen don ni min tɛ Choguel kɔ o bɛ M5 kɔ ni min tɛ M5 kɔ o bɛ Kawunjim kɔ kunu Mamadou Diko Kawunjim M5 Semas Choguel olu de farala ɲɔgɔn kan ko jamana taabolo man ɲi ko ka jamana yɛlɛma olu de ko k'an ka kɛ kelen ye ko ka jamana in jɔ ko peuple b'u kɔ peuple bɛ aw kɔ n'o ye tiɲɛ ye aw bɛ min ɲini ko fanga dun ka ta ka bɔ yen fanga min man ɲi o fanga in a y'a lata ka bɔ yen aw faralen ɲɔgɔn kan aw dɛsɛra ka jamana lakilen jamana tɛ ara i kan aw yɛrɛ damaw nana fara aw yɛrɛ damaw de bilalen don ɲɔgɔn na bi hali bi denmisɛnninw tɛ k'a faamu ko aw bɛ ka minnu dɛmɛ k'u kɛra kelen ye kunu aw yɛrɛ tun b'u kɔ aw tilala ka k'u kɔ tugun faralen ka bɔ ɲɔgɔn na kelen t'u la min bɛ tiɲɛ kan wa kelen t'u la min bɛ ka jamana jɔ aw bɛ ka bɔ k'aw bɛ tiɲɛ di dɔw ma olu la bi dɔ ko ma ko pourquoi ko n bɛ Bubula kɛlɛ k'a bɛ ka tiɲɛ fɔ Bubula ani Kawunjim jɔgɔramɛw de don i n'a fɔ ne mais différence min b'an cɛ jɔgɔramɛya la parce que ala y'o intelligence d'anw ma les Jawando en général ils ont l'art de parler mais différence min bɛ ne ni ninnu cɛ fɛn min ye tiɲɛ ye ne b'a fɔ a fɔ don wa n b'a fɔ a fɔ yɔrɔ la ne tɛ nata ɲini ne tɛ keleya mɔgɔ bolo fɛn na ne tɛ taa maa ta nɔfɛ Kawunjim ni Bubula fila kun min y'a to n tɛ k'u ka kuma fɔtaw jate bi tiɲɛ ye parce que u y'a fɔ don jɛ ka tila k'a fɔ yɔrɔ jɛ tiɲɛ min bɛ b'u da u y'o bila wagande kɔnɔ k'o datugu k'o da sɔgɔ k'o gogoro lafili kɔgɔji la ka bɔ ka jamana dɛmɛ jamana maa minnu bɛ ka jamana ci ni nkalon ye ka bɔ ka olu dɛmɛ k'olu kɔrɔta ka jamana in dafiri u miiri bɛ min na u m'o sɔrɔ sisan u bɔra u taara gogoro in kelen ɲini k'a labɔ ka tiɲɛ labɔ u bɛ n'u sigi u bɛ ka tiɲɛ de fɔ ko tiɲɛ de bɛ ka b'u da fɛ a bɛ komi nkalon bɛ ka tiɲɛ fɔnɔ tayiruba ɲuman na nkalon de bɛ ka fɔnɔ tiɲɛ na bi tiɲɛ bɛ ka bɔ nkalon da Kawunjim ni Bubula ne tɛ se k'u supporter parce que hɔrɔn tɛ u bɛ kuma min fɔla bi kuma ɲumanw de tun kan ka fɔ kunun mais u ye Mali cibagaw de dɛmɛ Bubula yɛrɛ bɛ waso n'a ka généraliya ye Mamadou Diko nɔfɛ Bubula ka bɔ bi ni a bɛ tiɲɛ dɔn ani ala ni kira cɛ n'o ka sɔrɔ a fa n'a ba n'o ka sɔrɔ u bɛ tiɲɛ kan n'o ka sɔrɔ Mamadou Diko de la ka ɲuman ta k'a ɲɛsin Mali ma nin kɛlɛ in kɔnɔ ko Bubula ka bɔ a k'a fɔ an ye a k'a fa n'a ba kɔsɔn Bubula ka bɔ i ka Mamadou Diko ka wale dɔ fɔ min ka ɲi Mali yɔrɔ dɔ ma a ye wale min kɛ a yɛrɛ bɔ dugu n'o ka sɔrɔ sécurité bɛ yen bi Bubula bɔ i k'o fɔ an ye n'o kɛra ne b'i tɔgɔ bila ne b'i supporter ne tɛ nkalon dɛmɛ o aw bɛ ka tiɲɛ min fɔ bi nin tun ye kunun ta de ye a y'a fɔ kuma jɛ k'a fɔ yɔrɔ jɛ bi a bɛ n'aw sigi ɲamadenya kan fɔ la ko tiɲɛ ne t'aw supporter ne tɛ yafa aw ma en tant que malien aw de ye Mali se yan aw activiste minnu bɔra nkalon kan ka nkalontigɛlaw dɛmɛ Mali cili la k'u bɛna segin Mali kan k'a jɔ ka tila ka bɔ ka n'a jɔ ko an filila depuis kunun aw b'a dɔn k'aw bɛ filila depuis kunu aw b'a dɔn ko Kawunjim ye
hypocrite de aw b'a dɔn ko nɛnfilatigi de don depuis kunu aw b'a dɔn ko Choguel bɛ nkalon de la Kaonji b'a dɔn depuis kunu ko Choguel ye mɔgɔ sugu min ye a b'a dɔn a ma dɛmɛ yan a m'a kɔrɔta bi de aw bɛna Kaonji na mɛ k'a bɛ ka tiɲɛ fɔ Kaonji bɛ nin tiɲɛ ninnu dɔn depuis kunu a tɛ k'o fɔ aw ye kuma kɔnɔ aw tɛ k'o ya bi a bɛ yɛrɛ ɲini de la ni barika bɛ CNT la CNT kɔnɔmɔgɔw bɛ bɔ ka transition na gosi ya n k'u yɛrɛ damaw de ye kelen ye u wulu damaw de don u dangatɔ damaw de don u ɲamaden damaw de don kuma filafɔla den gansan kɛlen ɲɔgɔn kan u bɛɛ CNT mumɛ bɛɛ exception t'a la a bɛɛ dangaden a bɛɛ dangatɔ den a bɛɛ ɲɛ bɛ Mali ta tiɲɛni na bi a bɛɛ de wulila kunu ka kɛlɛ kɛ nkalon kan c'est pourquoi u bɛ CNT kɔnɔ u tɛ se ka fɛn kɛ u yɛrɛ kuma tɛ jamana ma jamanaw nafolo de bɛ ka taa ka dun u fɛ u bɛ ka sara nkalon kan hali sini. Maïkos, bonjour, Christina va bien ainsi que les enfants wallahi kunu baptême kɛra den tɔgɔ ko Aminata Aminata Zara inchallah Maïkos, merci à toi, big respect. Aye boke ni ngalon de do aye bo ka bonda ne tu don ne te fe ku don parce que ne nya tu barake no la ni ame ibe don ibe ka nyuma ne ke ma kele mi be sente kono na be ka nyuma ke bi ka tike ka boka kuma abe ka nyuma ke minka u ka boka fendo irana jamana tabulo la ko kan wal maka man u te sew parce que ati it's time baby. Ok bon rendez-vous sera ne ba oblaya ama fo kambe ni ala sona. Ok. Christina Kokoga, Aminata Yiraola en vidéo. Voilà. Aminata, bébé. Voilà le bébé. Voilà. Christina Kokoga Yiraola vidéo là. J'espère que vous la voyez. Vous la voyez? Nanga Fukula Mwaoga Fambe. Adafale. Voilà. La petite Bokoum. Voilà. Ok. Mamounou Mesra. Oui, Mamounou te alako. Mamounou dalente alala. Koni den vidéo la beta oba na kadi mami o kata ka tege a foyte senema ne ni nga dembaya an kalfalendo ala de ma an be ala de bolo ante magnifi bolo ne te sera manye ne te sera danga denye ne te sera ala e mami je ka danga ni ama ne te sera onye non Moumouni Wologem. Merci à toi, vraiment. Merci. Longue vie à ton bébé, à toi. Ni un bel idée. I Wologem, à la canton, merci. Nous te mettons à porter la jazz, à une vidéo d'amener. Tijo. Merci à vous tous. Maïkos, merci. Aubé, Aminata Zara Ebi. Donc, on a folie, Aubé. Il comme un rendez-vous sera. Amena Tola. Donc, elle a rendez-vous à 13h. Il est presque 12h30. Amena bo midi 24 maintenant donc amena sirata kata hotel la gazé berté gazé idu foma ni chentu nare donc Kadijatou au be folendo merci Mariam Doumbia vraiment merci à vous tous merci Clefla ofum me ibabolo o banabi sini me baradam den non la ni ala sonama abseka